आमर यही उपस्थापनार उद्देश्य होछि सनातन धर्म को प्रोत्साहित करने एवं समाज रे धर्म प्रति जिज्ञासा वृद्धि करने। आम द्वारा दि जाइथिबा तथ्य विभिन्न वैदिक पुराण, गरुड़ पुराण एवं वेद, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ एवं उपनिषद इत्यादि निया जाइछि। एही दृष्टांत मध्य कौन से कल्पना किंबा मिथ्या किछि नाही। पितृपक्ष पालन न कले हेब सर्वनाश। पितृपक्षरे एही नियम निश्चय पालन करंतु। पवित्र भाद्रव पूर्णिमा जहाको आमे भागवत पूर्णिमा, हिंदू पूर्णिमा बा भागवत जन्म दिवस रूपे पालन करुचे। तापर दिन ठारू अर्थात आश्विन कृष्ण प्रतिपदा एबा भाद्रव पूर्णिमा युक्त प्रतिपदा तिथि ठारू आश्विन अमावास्या जहाको आमे महालया अमावास्या बोली कहूचे। एई दीर्घ 16 दिन धरी पितृपक्ष पालन करा जाए, जहाको आमे अपरपक्ष बोली कहिथाम। तेबे आसंतु जानिबा पितृपक्ष पालन संबंधी किछि तथ्य। पितृपक्ष आमे काहेकि पालन करिबा ओ केते दिन धरी पालन करिबा से संपर्क में नियम विधि सब कौन रही। साधारणतः कह जाए आश्विन कृष्ण प्रतिपदा ठारू महालया अमावास्या पर्यंत एही दीर्घ 16 दिन धरी विश्व ब्रह्मांड रे एक प्रकार ब्रह्मांडीय ऊर्जा सृष्टि होता है, जहाँ पितृ ऊर्जा को जागृत करिथाए। सेथिपाई पितृपुरुष गण एही समय रे मर्त्यपृष्ठ को आसी थांती। तांकर प्रिय परिजन, तांकर आत्मीय जो माने तांकर देहज अवस्था अर्थात जीवित अवस्था तांकर आत्मज थिले बा वंशधर थिले सेही मानंकु देखिया पाई आसी थांती एवं सेथिपाई सेही समय ही तांकु श्रद्धा तर्पण देई तांकु संतुष्ट करिवार विधि आमर हिंदू सनातन शास्त्रीय धारा रे रहिछि। एही समय रे उपयुक्त भाव में नियम पालन करी जदि पितृपुरुष आमर पूर्वज मानक प्रति उपयुक्त श्रद्धा सम्मान प्रकट करी तांको यथाविधि भाव में तर्पण श्राद्ध प्रदान करिथाए, ताहा हेले सेमाने संतुष्ट होई पुनर्बार लेउटी जाआंती एवं निजर वंशज आत्मीय स्वजन मानक अशेष कृपा प्रदान करी तांको आशीर्वाद प्रदान करिथांती, जहाद्वारा परिवार सुख शांति समृद्धि सबकिछि वृद्धि पाई थाए। सेथिपाई श्राद्ध देवा व्यवस्था को आमर हिंदू सनातन धर्म रे एक स्वतंत्र मान्यता दि जाइछि। आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा ठारू महालया अमावास्या पर्यंत एही 16 दिन धरी पितृपुरुषक गण को श्राद्ध बा तर्पण दे संतुष्ट करिबार आमर पैतृक विधान रही। तेबे चलित वर्ष पितृपक्ष बा अपरपक्ष आरंभ होउछि 29 सेप्टेम्बर रु एवं शेष होउछि 14 अक्टोबर। साधारणतः पूर्वजों प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने को श्राद्ध बोली कहा जाए। पितृपक्ष रे सबुदिन तर्पण करने नियम रही एवं तिथि अनुଯାयी श्राद्ध दि जाए, अर्थात जीए जो तिथि रे मृत्युवरण करिथाए सेही पितृजंकर प्रति उपयुक्त भाव में श्रद्धा सम्मान प्रकट करी सेही तिथि अनुଯାयी श्राद्ध अर्पण करा जाए। जदि तिथि जना न थाए तेबे सर्वपितृ अमावास्या अर्थात महालया अमावास्या दिन श्राद्ध दि जाइए। ताहले आसंतु जानिबा पितृपक्षरे कौन सब नियम रही, पितृपक्षरे किपरि नीति नियम पालन करा जाए ताहा सब जानिबा। सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, कारण पितृपक्षरे जहाँ सब नियम रही ताहा सब समस्ते निश्चय जानिबा दरकार। पितृपक्षरे सबुठारु प्रथम नियम हेउची आमर पितृपुरुषों को स्मरण करिबा एवं पितृपक्षरे पितृपुरुषों पाई तर्पण करिबा। तर्पण अर्थात गोटे तंबा पात्र रे किछि कला राशि, पानी, धला फूल, दुब, कुश आदि रखी ताहा तर्पण करिबा। आउ पितृपक्षरे एही ब्रह्मचर्यार मध्य पालन करा जाइथाए। तर्पण रे कुशर जेउ व्यवहार करा जाइथाए एही तर्पण लगी ताहा आमर पितृपुरुषों को प्राप्त होइथाए एवं पूर्वज तृप्ति हुई नथांती बोली कहा जाए। जी श्राद्ध करिथांती अर्थात घरर बड़ पुओ बा वंशज बा दायाद से जेतेबेले गाधोई थांती सेही समय ही से उदा लुगारे ही तर्पण करिथांती। एहा द्वारा पितृपुरुषों आत्मा तृप्ति होता है। आउ पितृपुरुषों आशीर्वाद आम उपरे सर्वदा रही थाए।
ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଦିନ 11:30 ବା 12ଟା ଠାରୁ ଦିନ 3ଟା ଭିତରେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ କୁକୁର, ଗାଈ, କାଉ ଆଦିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଚୁଟି, ନଖ, ଦାଢ଼ି କାଟିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆସିଛି ବୋଲି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧି ବିଧାନ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ଧନ ଆଦିର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପୃଥିବୀ ଲୋକରୁ ପରଲୋକକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ମହାଳୟ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 16 ଦିନ ଧରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସଞ୍ଜା ଓ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରି ବିଦା କରିବା ଫଳରେ ପିତୃପୁରୁଷ ଶାନ୍ତ ହେବେ। ଏହି ଅପରପକ୍ଷର ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷ ଆମକୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଧନ ଆଦି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବଂଶରକ୍ଷା ଓ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପିତୃଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ 2ଟି ପ୍ରକାର ଋଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦେବ ଋଣ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପିତୃ ଋଣ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ପାଠ ନ କରି ମଧ୍ୟ କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରିଦେବା ଋଣ ଶୁଝି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପିତୃ ଋଣ ଶୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପିତୃ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଧିବିଧାନ ସହ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷ ଖୁସିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରି ଲେଉଟି ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଆମିଷ ଆଦି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ବା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଆଦିରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, ନୂତନ ଜାଗା, ନୂତନ ବସ୍ତୁ ଆଦି କ୍ରୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ପାଳନ କରିଥାଉ। ପିତୃପୁରୁଷ ଆସନ୍ତି ହେଲେ ବଂଶନାଶ, ଦରିଦ୍ରତା ଓ ପରିବାରରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆମେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।